Isaiah, this is Isaiah chapter 46, verse 10. Isaiah 46 and 10. Declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done. Follow to the things that are not yet done. Na bepaalde prophecies aan moest vervuld eten. Je volgt dat. Dus declaring what? Declaring the end from the beginning. Je volgt dat. Dus amoro hiwambe declara einde ba sinds het begin. Je volgt dat. Want het einde na sinds in het begin die Adam begon op. Drapen bij dat begin naar het einde. Je volgt dat. Declaring the end from the beginning and from ancient times. From ancient times, echt de oerting door de profeten, de mabitak, abratak, het einde ik kom. Dus sinds drapen het einde bij declared bij je volgt dat. Gone. And from ancient times, the things that are not yet done. The things that are not yet done. De mark of the beast moest come to pass. Je volgt dat. Derde wereldoorlog, famine of the world, je volgt dat. So dat moest come to pass. Je volgt dat. Things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Volg dat. Moro hiwa counsel stand. Volg dat. Moro hiwa do alla in pleasure. En je na dat wanneer van Moro hiwa moest vervullen, derde wereldoorlog moest come to pass. Je volgt dat. Want dat is Moro hiwa. Is a man of war. Je volgt dat. Moro hiwa loopt oorlogen. Je volgt dat. Zo in place van Moro hiwa. Je volgt dat. Dus the prophecy will come to pass. This is the book of Exodus chapter 15 verse 3. The Lord is a man of war. The Lord, Yahweh is his name. Precept J, sorry, duidelijk dat Kamoro hier aan maar oorlog. Je volgt dat dus de Yahweh Shayoko. Je volgt dat tijdens aan derde wereldoorlog. Hou die een mooi woord voor je volgt dat. The Lord is a man of war, man. So this is 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 verse 11. And it says, now all these things happen unto them for an example, for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. And the things are written. Now all these things happen unto them for an example, and they are written for our admonition. And they are written for our admonition. Je volgt de admonition want dat warning. Je volgt dat. En dan dat na sa we do warn the people. Je volgt dat. Zijn script die uno. Dan le caprice voor Romans 15 en 4. Dat is sa script die de uno lezen. Je volgt dat. Die uno warning want dat sa. No we warn the people that they're the will of God of the come. Je volgt dat. A script die ding. Je volgt dat en releasing die ding so that they can go this left that na giden war through. Je volgt dat they're the will of God of the come. Je volgt dat famine, wat dat zijn op zijn problemen. Je volgt dat dus naar dat zijn we. Je volgt dat. 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Now all these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Upon whom je volgt dat. Admonition. Upon whom the ends of the world are come. Je volgt dat in dit na generatie en dat na generatie dit. Je volgt dat the ends of the world are come. Ako ko na uno je volgt dat want jou siya bedat. A generatie dit no opsa je volgt dat die alles aan vervul. Je volgt dat dus na daarom ik aan einde van grond tap je volgt the ends of the world are come je volgt dat. Dat tap uno je volgt dat. God. So this is Romans chapter. Dus we sap ook toe tak
Nalek fabi berada tak darnet. Alla dessa gebeuren na before. Alla dessa nat teklek voorbeelden. Sapa toch? Next sa ina ouro ting no sa sumar. Ate ki unu lek wan voorbeeld want op sapaka. Gaan. Lek famoro yu be destroy Sodom en Gomorra. Voor de wicked homoseksualiteit praktijken sa de be halen tapi. So ook tamoro yu destroy Amerika. That's right. Zie, want dat tappen de mij legalize homo-rechten. Ze gaan ook doen aan te recht, want celebrate gay marriage. Zie, alla de sana tamoro yu wou chat destruction kona de tapu. Alla de people say support gay. Je power lesbians. Je power ilop wa homo. So bukado lop alas malik fati. Kado no lop homo tapa eerste plaats. Want Amorohiwa apwa wet against the sandati. That's right. Zie. Des unusref no lop de sandati. Ma wama teke unu igi krakti takwolong ebige duwalo sa nga homo? Nee. Was you a homo da wa barsan gang? Nee. Anat Amorohiwa tak wise as serpents. Zie. Maar we condemn all the wickedness that according to the Bible. That's right. Wan vrouw loopt wan vrouw naar wickedness. Gaan. Wan man loopt wan man naar wickedness. That's right. Zie. Dus alla de sandati, amoro je wan be vernietig, tja destruction komt alla de sandati. Zo ook toe amoro je wan tja destruction komt baka. Tap de wat no de. Homo lai morolek fabe de before. Wickedness increase morolek fabe de before. Nono resma edu slechtheid pir borsu tap strati. Dene kibre moro. Manere ne frede roof moro. Nono de mane broko oso moro na pir borsu de mai roof. Waka strati grabi keti. Wis de man shikamera of de man o shikamera. De mane spam. Umas mana pir borsu de ne weer directoire moro. De ne weer biha. So shat sa poteskinadoro. Na upelak de dwing. A control a trend. Na so de mij so a Bijbel sorita wickedness so increase. That's right. Stop toch? And against all the sanat amorohi wante. And unu like the prophet sa amorohi wang use toch? Na konteki you like panding rebus kontro fa ingi. Sana fa nation fu Israel ako kusa fa lak famorohi wang. Takim lip the wickedness that en kom bakana Wat amorohi wang ucha destruction ko. Ucha vernietiging ko. Amorohi wang lop slechte. En na volk et doet de sandat moro. Den ningere de buskondre nanga de ingi. Shit. Fa you up wala social media ja. You up social media tabayer gron tapu. Suma e voor social media moro furu. Na ningere black amang. Hispanics de Spanyoro. Ningere buskon lukusra nanja. Grootste deel, suma je zit op Facebook, jij is ranang, nengre, buskondre, nanga ingi. Je ziet het volk, mijn no shida so furu, morolik a volk van moro heiwa. Want de rebellious, de tranga yesi, de eigen ways. That's right. Zie, de samoro heiwa nge gebruik unuf kon waarschuwde. Dat mek de liefde sani. En kom bakana Une doen wa ogri, une doen wa kwaad. Lek pas mij karu low ma. Tra mij feta kwel low. Tra mij feta de mij stes moko wiri. De mij stes moko dopu. Zij sanga de pchima isi. Wap pchima ya. Ma unu na pchima nanga wisdom. That's right. Zie. If I tak you delek wa umasma ina grow tapu en you de nanga wa mang. Mama no apa wisdom tisi. You de nanga wa tete mang. Spiritueel ama tete. Omdat amano ma save you in the latere dagen. Wat amano aba a stability. Gaan. Zonder a wijsheid is you tete. Zie. Je volgt toch? We kopen sorry dat gaan we kari is no black ama. Volgens de Bijbel is no a false image. But the people say image that they karu defend. Look at the boy ya doanga Jesus ganga do.
She, one of the people they ignorant. Then it's a sa if sa. You follow to? Give a scripture. I can't. I'm gonna say it again. Jude chapter 1 verse 7. Go give a voorbeelden, no? I go. Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh. And going after strange flesh. Sa dat one taki. Strange flesh betekent je liba natural use voor een man en een vrouw. Dan je go lek wa man en dan wa man. Na de sana de behalen die Sodom en Gomorrah. Zie, en samoro je want doen aan Sodom en Gomorrah. Gone. And going after strange flesh are set for an example. Are set for een example. Sodom en Gomorrah, de lek wa voorbeeld. What? God. Are set for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Suffering the vengeance of eternal fire. Zie, met andere woorden, amoroiwa, destroy Sodom en Gomorrah ng fire and brimstone. Bigisto ng fayak mo to uit de hemel. Voor niet dat Sodom en Gomorrah plat helemaal. Je volgt toch? Zo ook toen je saptak, a fast van amoroiwa destroy Sodom en Gomorrah ng fire ng brimstone. Bigisto ng fayak mo to uit de hemel. Persis sa amoroiwa o destroy Babylon. Sa tidade na America, the United States of America. That's right. Na United States of America, they represent Babylon in a book of Openbaring. The daughter of Babylon. Maar men no sap de san dati. You know sap the secret for Bible. Maar wel is sap to a secret for doing stupid son. Is sap a secret for do wickedness. That's right. Is sap to a secret for look wat drama vrouw. Sana overspel volgens de Bijbel. Want volgens de Bijbel, volgens amoroiwa, unulik maningre, umak up 100 vrouw. Zolang er no up man. Ik kan go zoeken een vrouw, maar zolang er up one man, ik stop en direct. Dat na overspel, inom lukken een man vrouw. So ade according to the Bible. Maar kerkie het is, oh im toang een vrouw na mo, pa si kwanya gemeente balang as isa mo towie. Ni jaar de trouw. Na 2 maanden atro broko. Wat aboy dat ook danga wat transistor van kerkie. So stupid zet ik op na kerkie. That's right. You see? Go ahead. Oh yeah, man. This is the book of Isaiah chapter 3 verse 9. The shoe of their continents doth witness against them and they declare their sin as Sodom. They hide it not. They hide it not. Nee, give me the sound of the leg van betak daarmee. Je follow zo. Alassane do gewoon puur voor zo live. Toen de man kwam wat jealous. Melo. Uit de hand, de ware tijd. Shit. Ja toch adin de ware tijd, het loopt uit de hand. Melo. Tramang is dong. Amai stoi na bes da mij play aan je penis. Gewoon melo. Nu de umas maar de op de Bobby. Melo. Sot volk je doen, nengre buskondre nanga ingi. You know, she wa Japanese ekong melo opo Bobby. No. You know, she wa understand what doing. They can't doing, maar a meerderheid na amorohi wa volk o doing omdat they wicked. That's right. And they're stupid. She, just that you attack the sun. The people don't feel that well low. You allow. En? Omdat je volgt wat artiest like wat idool en je doet samen taki. No de even man kona maar sing wat trasan. Tapu fesi wat daf. Yo doe het kofela mino mo tapa wat daf fesi. Ne tapa fesi wat daf. Alla sansa de artiesten edo dat we follow. Maar de wetten en de status van Morohiwa, uno want follow.
Alles as a pastor etak uit de egi verstand we follow. Maar Samoro Iwa declare in een boek, uno one follow. Maar wij zijn gek. Kali ka ang de poputa di ang di mo play la pena pala. Kasi grab mo sa de ma bedo en tu, de ma be grab sa makin sa posisi. Dus dame sorry. Van libisma e worship libisma morolek amoro heiwa. Si. Je follow toch? Dus ala de sanat na wickedness samoro heiwa no libetum silang amoro. Daarom me kude tapastri. Je wil jezelf afvragen, waarom zijn we hier? We zijn gek, we hebben niets anders op te doen. Kijk, Hermitage al is daar, we gaan look op Chimay. De boy die zijn lassie, zo fres bakanna. Wel, a bakanna freski yo, ano freski uno. That's right. A word to famoro hier, wan amoro serious wroko. Nou, een serious wroko we doja. And of take make like joke. You want take make like joke. I'm ready for that too. That's right. No one man make crap, no one man take joke na nga award to famoro heiwa. Shit. Go unto their soul, for they have rewarded evil unto themselves. Je me andro dat je tja slechtheid. De amoro je wango duwasan na ngayon. Je hebt het zelf gezocht. Daarom ik heb als scripture tak ook toe van. Zot sma edele tapagrond tapo. Da ade onschuldig. Kime even in joke. Wana dat desma abetaki. Maar den hele kude wicked sasas ma beto. To was ma dede. Oh mi gado e yuru no kisi. E yuru no be kisi. Je. So a young baby that dede. So a moy boy. Ano konit nite. So a moy umasma. Nee. In you seal you be wicked. En amoro you wa buy you that. Dus nou als maar zij dede, de onschuldig. Je de schuldig na a wet van moro heiwa. Je. Kali ka drive by to. Ja to na leka drive by talk. Na onderhand. Sare pa be script op Facebook. Je. Zoals niet de juiste tijd, verkeerde plek. Je. Jong op ching. Nee. Ang moro heiwa sref doing. Right. Rito waarom? Omdat die libaw a pasif amoro hiwa they bigge follow wickedness. Da samoro hiwa ngo du na ngayo, da amoro hiwa ngo kiryu ya. Iwan stone da ya nyawa her patu krabo. Iwan stone da ya nyawa her patu aku. Mamoro hiwa ta kunom nyande sandate. Toch je nyaming. Dat ik kota po leeftijd, dat is kanker. Of hoge bloeddruk dat je pari. Shalin chami gwa data because ko for me hey, at abolu for me hey. My be fake te de so me kilo kabang ang agu di be nyang. O me poison say be pot go in his skin. The people ne thinking of the sun and alles is gewoon. Next ano gewoon. Amoro iwan gide nengre de bus konder nanga de ingi, wa reglement. Wette. Hori na ding. If je overtreding maatregelen worden getroffen door mij. Dus dan moet je wanneer treffen maatregelen op invallen. Dat is maar een bari. Reden waarom? Omdat de broko de wet of amoro hiwa. Te je dat skoro. Te je kolati. Wanneer het treffen maatregelen op. Je. Te yu de nga yung masra yule kwa umasma idu wa stupid san. Yung masra ne tek matrikala. Ane trefa matrikala. Of au foi, of au poti dore. Si. So ook tu adenamoro iwa. Read. Job chapter 4 verse 7.
Remember, I pray thee, whoever perish being innocent. Read it again. Job chapter 4, verse 7. Remember, I pray thee, whoever perish being innocent. Listen back. Job 4 and 7. Remember, I pray thee, whoever perish. Whoever perish, met andere woorden, wie zot nengere buskondere nga ingis ma tete. Go ahead. Whoever perish being innocent. Being innocent, met een vraagteken. Dus amoro hiwang e actie u ja, tak te was ma tete. As ma dat de onschuldig. Te was ma de ade onschuldig. Me actie amoro hiwang e actie u. Tak te u was sma ini familie de to. Ilas om e familie leden vito. Sa u e denki. Waar is de schuldig of onschuldig? Allemaal de schuldig. Alles massa tete de schuldig. Wie zou een baby geboren tite a de tamara a schuldig. Zo amoro iwa pote. Rido waarom? Omdat je broko de wet of amoro iwa. Tede mas may plika abortus. Ja toch? Ja toch? Summa et dede da ade onschuldig. Verklaring gimme, go onderzoek. Boya dede ganga do, boya alibi sefi. Oh mi kado so asmat dede. Je. So de sana je era de smat dede. Par crei. Je poti. A dede. Nee. A de schuldig. Or when were the righteous cut off? You are the scripture. When we talk the main worship, mom. I don't want to king. Oh, we were rather to idol. Zapan mana date coberta pagronta po. Libis ma e worship e frede libis ma leg den serefi moro gado. Libis ma e frede libis ma moro dan den freda moro hiwa. Suma na libis ma fi frede. A e fi conta pastorati mo clapi. Da inego ata mo clapi. Sang. Ya to no questi da pe. Yashi. Magoen. God. Quar que samoro hiwa ta. Acts chapter 5 verse 29 says, then Peter. Arki. This lagi da wase arki libisma. Word of libisma moro dana word of amoro hiwa to. Arki samoro hiwa ta jaso. Suma ta ja Petrus na. Good. Acts chapter 5 verse 29. Then Peter and the other apostle answered and said, we ought to obey the Most High rather than men. We ought to obey the Most High. Men andro do unulek Israelitan ning rebus konde nga ingi. Umuso. Tak fukohorsam amoro hiwang eerder dan libisma. Dat wil ook niet zeggen dat inom gehoorzaam je of in ah? Ascrivi tak unom gi amoro hiwa rest fu telek and make a people fu and shine. You know what shine? You know what shine? Iwa tareya wagidat. Read. Then Peter and the other apostles answered and said, ought to obey Yahweh rather than men. She to all the read it again. God. Then Peter and the other apostles answered and said, ought to obey the Most High rather than men. We ought to obey the Most High rather than men. Malibis man ne korsam amoro hiwa erder. De korsam libis ma erder dan amoro hiwa. Di persoonlijk dit ko sa, dus dat u. Maar samoro hiwa tak ine boko, korsam je dat? Nee. Piki seifu e volk. Ten nengere rebus konder nangade ingi.
Dene, gehoorzaam aan Moroewa. Den gehoorzaam, libis ma eerder dan. Sabito.